कौमी मुकाबला बराए हिफ्ज़ कुरान व हुस्न क़राअत 2023। ज़फ़रुल्लाह वल मौलादात बलूचिस्तान पहली पोजीशन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व हुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिहि व हुवल हकीमुल ख़बीर। क़ुल अय्यु शैइन अकबरु शहादह क़ुलिल्लाहु शहीदुम बैनी व बैनकुम व ऊहिय इलय्य हाज़ल क़ुरआन लिउन्ज़िरकुम बिही व मन बलग़ अइन्नकुम लतशहदून अन्न मअल्लाहि आलिहतन उख़रा क़ुल ला अशहद क़ुल इन्नमा हुवा इलाहु वाहिदुन व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून। الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير.